السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم مجددا في حصة أخرى من حصص تعلم القراءة باللغة الفرنسية. دونك في هذه الحصة غادي نقراو هذا النص بالقراءة المقطعية وغادي نشرح لكم باللغة العربية من بعد نجاوبوا على لي كيستيون دو لا كومبريهنسيون. دونك العنوان ديال هذا النص هو Mon excursion aux eaux de Rava، رحلتي إلى حديقة الحيوانات بالرباط. Donc, voilà, mon ex, donc je suis désolé, mon ex, mon ex, mon excursion, mon excursion aux eaux de Rabat, mon excursion aux eaux de Rabat. رحلتي إلى حديقة الحيوانات بالرباط. J'ai acheté le ticket et j'ai commencé la visite. J'ai acheté le ticket et j'ai commencé la visite. اشتريت التذكرة وبدأت الزيارة. C'est un immense zoo. إنها حديقة الحيوانات كبيرة. les paysages. Donc, am اللي كتجي مع Y كنقراوها إيه. Les paysages sont magnifiques. Et les animaux sont nombreux. Donc, les paysages sont magnifiques et les animaux sont nombreux. المناظر الطبيعية جميلة والحيوانات عديدة. Les paysages sont magnifiques et les animaux sont nombreux. J'ai découvert la ferme pédagogique. J'ai découvert la ferme pédagogique. اكتشفت المزرعة التعليمية. Les différentes zones où vivent les animaux. Les différentes zones où vivent les animaux. مختلف المناطق حيث تعيش الحيوانات. Les restaurants et l'aire de jeu. Les restaurants et l'aire de jeu. المطاعم وأماكن اللعب. Donc j'ai découvert la ferme pédagogique, les différentes zones où vivent les animaux, les restaurants et l'aire de jeu. اكتشفت المزرعة التعليمية مختلف المناطق حيث تعيش الحيوانات المطاعم وأماكن اللعب. J'ai vu le grand lion de l'Atlas. رأيت الأسد الضخم أو أسد الكبير أسد الأطلس الكبير. J'ai vu le grand lion de l'Atlas. Le renard au pelage roux. الثعلب ذو الفرو الأحمر. Le
zèbre, الحمار الوحشي, les belles girafes, الزرافات الجميلة, les gazelles, الغزالات, الغزالات, le crocodile, التمساح, les oiseaux colorés, والعصافير أو الطيور الملونة, comme, مثل, comme, le flamant rose, le flamant rose, مثل النحام الوردي, etc. Et وما إلى ذلك. Donc j'ai vu le grand lion de l'Atlas, le renard au pelage roux, le zèbre, les belles girafes, les gazelles, le crocodile, les oiseaux colorés comme le flamant rose, etc. Ces animaux vivent en liberté. Ces animaux vivent en liberté. هذه الحيوانات تعيش بحرية. Dans les zones limitées par les grillages ou des clôtures. Donc, ces animaux vivent en liberté dans des zones limitées par des grillages ou des clôtures. هذه الحيوانات تعيش بحرية داخل مناطق محدودة بالسياج أو الأسوار. Les panneaux t'informent sur tous les animaux. D'accord. Donc, les panneaux t'informent sur tous les animaux. العلامات تخبرك عن جميع الحيوانات أو الإرشادات تخبرك عن جميع الحيوانات. Enfin, en fin de journée, j'étais في نهاية اليوم, j'étais fatigué, كنت متعبا, mais contente, ولكن فرح. En fin de journée, j'étais fatigué mais contente. في نهاية اليوم كنت متعبا لكن فرحا. دونك دابا غادي نعاودو نقراو النص ومن بعد نجاوبو على الأسئلة بالفهم. Mon excursion au zoo de Rabat. J'ai acheté le ticket et j'ai commencé la visite. C'est un immense zoo. Les paysages sont magnifiques et les animaux sont nombreux. J'ai découvert la ferme pédagogique, les différentes zones où vivent les animaux, les restaurants et l'aire de jeu. J'ai vu le grand lion de l'Atlas, le renard au pelage roux, le zèbre, les belles girafes, les gazelles, le crocodile, les oiseaux colorés comme le flamant rose, etc. Ces animaux vivent en liberté dans les zones limitées par des grillages ou des clôtures. Les panneaux t'informent sur tous les animaux. En fin de journée, j'étais fatiguée mais contente. دابا غادي نمروا الأسئلة ديال الفهم. Donc voilà les questions de la compréhension. Donc je lis et je comprends. أقرأ وأفهم.
entoure le mot qui correspond à l'image. Donc غادي نأطرو على الكلمة اللي كتناسب هذه الصورة هذه. Donc un crocodile, التمساح, un renard, الثعلب, le lion de l'Atlas, أسد الأطلس. Donc الجواب هو راه باين le lion de l'Atlas, أسد الأطلس. La troisième question, les phrases puis écrire vrai ou faux. غادي نقراو هاد الجمل وغادي نجاوبو بصحيح أو خطأ. Les animaux vivent en cage. الحيوانات تعيش في قفص. Donc non, les animaux vivent en liberté dans des zones limitées par des grillages ou des clôtures. Donc c'est faux. Dans la ferme pédagogique, il y a différentes zones. في المزرعة التعليمية هناك مختلف المناطق. Donc c'est vrai. Les panneaux nous informent sur les animaux. Donc هذوك اللافتات كيعطيونا معلومات حول الحيوانات. تقدم معلومات حول الحيوانات. Donc c'est vrai. Vrai. Donc les questions suivantes. الأسئلة الموالية. Donc la question 4. Écris une phrase pour répondre à la question. Aide-toi des mots du texte. Donc غنستعنوا بالنص طبعا. Comment est le zoo de Rabat? Le zoo de Rabat est... Donc comment est le zoo de Rabat? كيف هي حديقة الحيوانات? Donc le zoo de Rabat est grand ou bien est immense. ضخمة, immense. Est immense. Donc غادي نكتبوها كيف ما كاينه في النص. Est immense. Voilà. La cinquième question, complète la phrase avec les mots qui conviennent. غادي نملؤوا هذا الباراغراف انطلاقا من النص. Les animaux vivent en liberté dans des quoi? Donc dans des zones, مناطق, dans des zones limitées, في مناطق محدودة, par des grillages, par des grillages. محدودة بالسياج grillage ou des clôtures أسوار clôture. دونك لهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكل واحد كيدعمنا في هذه القناة، سواء بلي كومنتير، سواء بلي بارطاج، سواء بلي فيو. شكرا مجددا لكم. الحصص المقبلة إن شاء الله كيف ما قلت لكم في الفيديو الأخير، غادي نحاول ندير لكم بعض الدروس ديال الغرامير إن شاء الله. دونك استودعكم الله وأراكم في حصة مقبلة إن شاء الله.